तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताते हैं कि एक बूढ़ी औरत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम पढ़ती थी, इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उसकी औलाद को लाखों करोड़ों पति बना दिया। ये एक सच्चा वाक़या है एक बूढ़ी औरत का, शायद वो आज भी जिंदा हो। और एक बूढ़ी औरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 मुबारक अस्माए आज़म पढ़ती थी, इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उसकी औलाद को लाखों करोड़ों पति बना दिया। बहुत मुजरब अमल है ये अमल मेरा नहीं, हमारे एक दोस्त हैं। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त अमाल की वजह से मुझसे नाराज़ भी हैं कि आप हमारे भी ख़ास अमल जो है वो अपने मरीज़ों को और लोगों को आप बता देते हैं, उसको आम कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो अतिबा के अंदर, हुक्मा के अंदर और आमलीन के अंदर ये है कि हमारे जो ज़िंदगी के ख़ास अमल और राज होते हैं वो हम उसको कब्र में साथ लेके जाते हैं। हमारे अंदर इतना बुखल होता है कि हम उसको अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, और ख़ास तौर पर जो रूहानी अमाल हैं वो ज़ाहिर है वो तो मुसलमानों के लिए हैं। और हक़ को छुपाना, कितमान हक़ करना, ये भी एक गुनाह और वबाल है। अहले हक़ से जो हक़दार हों उनको हक़ की बात बताना और हक़ की बात समझाना, इल्म की बात बताना, ये मुसलमान के ऊपर एक हक़ होता है। तो मेरे कई दोस्त इससे नाराज़ हुए कि आप हमारे ख़ास अमाल भी अपने मरीज़ों को बताते हैं, आप यूट्यूब पे दे देते हैं, लोगों को बताते हैं, वो उसकी कदर नहीं करते और हमारे ख़ास राज भी लोग ले लेते हैं। तो मैं उनको ये बात कहता हूँ कि अगर किसी का कोई ख़ास अमल है अल्लाह के नाम का, अल्लाह के कलाम का, और अल्लाह के नाम और कलाम की तासीर से किसी का कोई मसला हल हो जाए, किसी को रिज़्क़ हलाल मिल जाए, तो आपको और मुझे उससे क्या नुकसान है? मेरी जेब से तो कोई पैसा नहीं जाएगा, मेरा तो कोई रिज़्क़ नहीं छीन सकता, मेरा रिज़्क़ तो अल्लाह के ज़िम्मे है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। मैं जब अपने मतब पर बैठता था सुबह शाम 6-6 घंटे, मरीज़ों का रश होता था, मेरा रब उस वक़्त भी मुझे रिज़्क़ देता था। अब मैं हफ्ते में 1 दिन बैठता हूँ, मेरा रब फिर भी मुझे रिज़्क़ देता है। मैं दीन के काम में लगा हुआ हूँ, मैं सोया हुआ होता हूँ, मेरा रब मुझे मेरा रिज़्क़ भेज देता है। जो रब ने रिज़्क़ मेरे मुक़द्दर में लिखा वो तो कोई नहीं ले सकता। तो मैं अगर अल्लाह के बंदों को चीज़ बताता हूँ, वो मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, तो मेरा रब तो और खुश होता है। और जो मखलूक की खिदमत करता है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक जो है वो अल्लाह के अयाल की तरह है, अल्लाह के कुंबे की तरह है। और जो अल्लाह के अयाल, अल्लाह के कुंबे से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। मैं तो अल्लाह के बंदों के लिए हर चीज़ उस खोल के रख देता हूँ सामने के, जाओ अल्लाह के नाम को लो और अल्लाह के नाम से बरकत हासिल करो और मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए सदका जारिया बनेगा, और हमें क्या चाहिए। तो ये हमारे एक करीबी दोस्त हैं जो बहुत बड़े आमिल थे, आजकल वो बेचारे बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ फरमाएं। उनका नाम हज़रत मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब हैं, और आजकल वो बेचारे 4-5 साल पहले उनको फालिज हुआ और फिर आजकल उनका फिर एक अटैक हुआ और उनकी ज़ुबान आजकल बंद है। और अभी मैंने उनको 2-4 बार उनको दम किया जाके, अल्लाह ताला ने कुछ थोड़ा सा ज़ुबान को हरकत दी है उनकी, तो उनके लिए खुसूसी दुआ करें। इसलिए मैंने आपको उनका नाम भी बता दिया कि वैसे तो हर एक का हम नाम नहीं बताते, एक नाम लिए बगैर हम कोई वाक़या बयान कर देते हैं। तो वो मेरी हर वीडियो भी देखते थे, तो आजकल वो बेचारे बीमार हैं, मेरी वीडियो नहीं देख रहे शायद, इसलिए मैं उनका एक वाक़या और उनका एक बताया हुआ अमल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मुझे याद आया तो मैंने कहा आपको बता दूँ। उन्होंने मुझे ये एक वाक़या सुनाया और एक अमल बताया, कोई 7-8 साल पहले मुझे बताया, और उससे कोई 10-12 साल पहले का ये वाक़या है, यानी कि 20-22 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि मैं गुजरांवाला किसी के घर गया, किसी की को बेटी का मसला था तो उसको दम करने के लिए गए। जिन्नाती को मरीज़ था उनका, ये जिन्नाती मसला था। ये बहुत अच्छे आमिल थे, बस बेचारों ने एक मरीज़ का भी इलाज किया 3-4 साल पहले, तो हिसार नहीं था, तो वो उनके ऊपर बड़ा अटैक हुआ और फालिज हो गया और आजकल ज़ुबान बंद है। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजल मुस्तमिर अता फरमाए। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके घर गया तो मैंने उनको लोगों को देखा कि उनका जो एक मयार और स्टेटस होता है वो थोड़ा सा गरीबों वाला, या जिस तरह कोई उसको पंजाबी में क्या कहते हैं, कोई कमी कमीन हो, या 3rd क्लास लोग हों, या उसको आप दूसरी ज़ुबान में कहते हैं जो झुग्गियों वाले होते हैं, खाना बदोश होते हैं, चंगड़ किस्म के। तो उन्होंने कहा कि वो लोग शक्ल सूरत से, अपने बातों से, अपने कामों से, अपनी चाल डाल से वो इस लेवल के थे, मगर उनके पास पैसा बहुत था, उनका कोई काम था, कोई दुकान थी बड़ी, और फिर आगे उनकी 1-2 ब्रांचें शायद उन्होंने बनाई। इस तरह मुझे उन्होंने को वाक़या बताया।
تو انہوں نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا، اور میری انہوں نے خدمت بھی کی، میں نے ان کی بیٹی کا علاج کیا، انہوں نے مجھے بتایا یہ واقعہ. تو مجھے کہنے لگے ان کی ایک بوڑھی عورت تھی گھر میں نا، تو انہوں نے کہا یہ ہماری اماں جی ہے، یہ نمازیں پڑھتی ہے اور ہر وقت تسبیحاں پڑھتی رہتی ہے، تو یہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے، اس کی دعا کی برکت سے اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم تو بڑے غریب لوگ تھے اور اللہ نے ہمیں بہت نوازا، اور اچھا گھر، گاڑیاں اور سب کچھ ہے ہمارے پاس. تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ مجھے تجسس ہوا، ہمیں بھی آج کل تجسس ہوتا ہے، ہمیں بھی ٹھرک ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھتا ہے، اس سے پوچھو، اس کو پوچھو، اور اس کو آگے بتا دے، اس کو بتا دے. ہمیں بھی اس چیز کا ایک ٹھرک اور چسکا تھا. جس طرح میں نے ان سے پوچھا، مجھے انہوں نے واقعہ بتایا. میرے دوست تھے قریبی، میں بھی ان سے ہر بات شیئر کرتا تھا. تو انہوں نے کہا میں نے اس بوڑھی اماں کے پاس کرسی پہ بیٹھے ہوئے صوفے پہ، تو میں نے پوچھا کہ اماں جی یہ آپ کیا پڑھتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا پتر میں بس اللہ کا نام پڑھ دی رہنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھر اور تجسس ہوا کہ یہ کیا پڑھتی ہے. انہوں نے کہا جی یہ ہماری ماں جو پڑھتی ہے نا، جب سے اس نے پڑھنا شروع کیا پتہ نہیں اللہ نے ہمیں کہاں کہاں سے پیسہ دیا، ہمیں سب کچھ اس کی تسبیحوں سے اور اس کی دعاؤں سے ملا. یہ ہماری ماں کو کسی پیر فقیر، کسی بزرگ نے کوئی عمل بتایا تھا. تو کہنے لگا میرے کان اور کھڑے ہو گئے. میں نے پوچھا، اس مائی کے پیچھے پڑ گیا. تو مائی نے کہا مفتی صاحب میں کسی کو بتاتی تو نہیں ہوں، تو میرے تو شریکے والے رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں کہ تو کیا پڑھتی ہے، جب سے تو نے پڑھائی شروع کی اور اتنی لہریں بہریں ہو گئی ہیں، لیکن آپ نے میری پوتی کا علاج کیا. وہاں ان کی پوتی کے علاج کے لیے وہ گئے تھے، ان کے بیٹے کی بیٹی تھی. تو آپ نے میری پوتی کا علاج کیا، تو آپ بھی اللہ والے، اس لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو پھر وہ بوڑھی عورت نے بتایا کہ میں 11 تسبیح پڑھتی ہوں اور اوپر 11 دفعہ پڑھتی ہوں. انہوں نے کہا کہ 1111 یعنی کہ 11 تسبیحاں پڑھتی ہوں، یا غنی ہو یا مغنی ہو. تو مفتی صاحب مجھے بتانے لگے کہ وہ بوڑھی عورت چونکہ وہ دیہاتی تھی یا ان پڑھ تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، تو اس نے یا غنیو بھی تلفظ صحیح کے ساتھ نہیں بتایا. اس نے کہا کہ میں یا غنیو یا مغنیو پڑھتی ہوں، یا غنیو یا مغنی، گاف کے ساتھ اس نے بتایا. لیکن اللہ تو چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور اللہ نے اس کا گاف بھی غین بنا کے اللہ نے قبول کر لیا. اور اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں یہ پڑھتی ہوں اور یہ میرا عمل ہے. جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا اور مجھے کسی درویش نے بتایا تھا یا غنی ہو یا مغنی ہو، تو لہریں بہریں ہو گئی ہیں. تو یہ 1111 بار وہ بوڑھی عورت پڑھتی تھی. تو مجھے یاد آیا، میں نے کہا چلے آپ کو بھی یہ ایک عمل بتا دیں. یہ میرا عمل نہیں ہے، میں نے نہیں کیا، یہ میرے ایک دوست ہیں، ان کے تجربے کا عمل ہے. انہوں نے خود بھی کیا، کئی اور لوگوں کو بتایا. میرے اپنے ہزاروں اعمال ہیں، وہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا. جو ہمارے معمولات ہیں 3-4 گھنٹے میں، وہ بڑی مشکل ہم مکمل کرتے ہیں. تو یہ عمل میرے ایک دوست کا عمل ہے، اور عامل ہیں، وہ زندہ ہیں، آج بھی حیات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ان کے آگے ایک مریض کا عمل ہے، اور یہ گجرانوالہ کے کوئی فیملی تھی اور 20-22 سال پرانا عمل ہے. تو آپ بھی اس عمل کو ضرور آزمائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں اور لذتیں ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.